وسؤال لحالي عشر كيش وتم نبانا ناتيها بان فاتي على يغرون غتياته أدو لن يغو تميلو فيلو أدو لن يغرو تمي يعني خالصي بيتوغو 13,000 euro 14 euro وجنو تميلو سيكو euro أدو إلو تميلو نغتو على الجواب وناتن جابنا رحمه الله واجدكم برحمته الواسعة وجميع موتانا أين إن غهابيتي الله إن يروانده أدو سلامي هلنجو الله وثانيا ngahi lani be konno kujunu tammido sikko ero ado ero no tammido nagato masha Allah wala quwwata illa billah agamanu kunna kena bude tagandi segundi nyawut kena bude tagandi segundi nyaay gemme 1626 euro virgule 65 et pardon virgule 75 euro yakay mane suna kamon nakati ero no tummi ce tandumero santimo no kabi agamanu takke ujunu kutammiro sikkodo ujunu kutammiro sikkongerondo ujunu tammido nagatongerondi agamanu sona gati takkenni ujune kamo tummi tampille eronu tummi tanyere santimunu karagi isona gati kahoyani ke isrona gati isroguna gati galle ke hohona kamo nagati eronu tummi santimunu tandumiro santimunu kabiyakitta lenñigo suugari masha Allah wala quwwata illa billahi 759,15 centime aga lenñigu tamiro hillo lenñigo suuna kamoñeri tankarage eronu kabi virgule centime nu tamiro karago lenñagay mbane suuna masha Allah wala quwwata illa billahi 369,58 lenñagare suuni kamo sikki tañere eronu kabi virgule tankaragero santimonu seli ataxandene kunduwa gellogama trompe wa sualu thania ashara keesi wo tammundi ñani key aɗo fillandi anda famde atiiɗi mamu ku yo iɗa keesi iɗi keesi wo jaaɓe mugu ha ngaɗa jaabi mogoɓe iñiga trompe keesi wo kekkoni mogondiya igati adanta haaɓe igata adana haaɓeyay noyina saxe haaɓeya aɗo yakre ngaseke mbillaga fatini a ñiga kiɗa kake kinire menga kembirari fati i ñiga trompe kunuxunu xirle aljawab awa nati axe yaxara nange kiɗum taxaɗo ke question de mangana sage question kena ko de yo diga kunu xirli kun angadi ko kuma wase kuɗon na question nkiruna parce que ke dalla lenkiɗanke question no kundu lenkiɗanke fatawa mbagadi su bagandi maadi marasi xallu kuttu maadi marasi o hay mea a ngatu ken dalla nkilu keran taragana il faut nañile sagene question ke moxo ñaay manini xeen xibaar yani ba beran xibaar yani ba nkilu ndaɗayi de mangana illa konno wa sualu thalith ashara keesi wo tamullim fayiraɗo sikkandi assalawatu allati madati ala l insani hala sigarihi fa hal yajibu alayhi ay qada'uha sene ɓeganayi ke angañ liminaxun noxonde ɓireɓe farlan callu ɓenuga danga ngangami tuga diya kuya ñanan kam anni tuga naaba aljawab onati jaaɓe nga agana ñangari togono bala hiyen kane tugan nden de li annaha lam takun wajibatan alayhi bo kembirama wajabangao bala hiyen kane aganayi bala hiyen kane agani sino seginu sino tammiro banenu tammiro sikkonu angara sallen togono kuwadi an koro halle ngari simmay tugan nden tan bawo ke haqqatiɗayi salla ke ma ama wajabanga amma balahi xaganayi balahiyen palle agani keeta sino tammiro karago halle egonu majihabi walla sino tammiro segu halle o kumaliki majihabi anda famude an kañigadi togono anga mungudiya angana simmediya lenkiu cenga dalla moxomoxo anna tugana qala taala aqimi salata lidicri annabi allah daali salle cigi nangana simmin annabi jaabi sereɓe gana simme sereɓe gana munguɗo salle ana tugaga simmay haqqati ɓe aɗa kafara suntay agantake aganani ku farlan callu ɓe kundangadi togono angami tuga angani tokono kendañi ambalahi kadi ammi togono munguye kam andi togono an munguwa ammi togono towye kamma an munguwa angadi togono anna kun tugana ku cengadallamo omogani tugana haraganani ankiluganti haqqandi anna haqqe a sallini manga dankanaku nanti
masha allahu la quwata illa billahi andanta monum pakkentuga xaajellaganani angara salle ke toxono tew ye ña kamma anga salle ke toxono ambalahi nda sinon tammiɗo segun timmandi ambalahi anda salle ke toxono anani tew ye ña kamma ko gannoga tumoxoɓe soni ngara kembire serengama yaqiya halle anda sallallagana na tartibi anna yaxam ban qitin qitanñi a haqqe ŋureyinti anda kimbakal nuxutu kembire keta angatu kembeti munguyeyi kembagana ken toxono limina xum murti adangani temps yo keñaganani su sawlengoto wanondi andatugana bawan bagada tewwa salli hakkati kena ndangam maxa i kunte harangana tuga baraje nday bo annabi jaabi serebe gana golle golli golle ɓe ñamari yeganta kamma fa ho wara don ina sagananga axa seren xanantaxu salli hakkati na kiñanna bara sallini allah para senne ñamarintake kamma allah ñamariyenta kamma saudi arani sawoyingotuwanon kum maxa golle su angana tew na wara ma haqatinga bakkam maxa antaxa tugana an tuubini katta allah subhanahu wa taala anna salle ŋutu ho kurumbay anna sallen tartibi idigame ke faamodi de idan ke digame faamodi parce que anganati kena ketuga sasa amma xa daga yogo talla ngara sallambalaxunga anganati ke dabaro ke kinum daro ke haqenga yimme o surtout kadi dalle keɓe ko ndigara saga kamanandi haraganatuga allah ndaraganada donc maxandu kille henni annana helanga bon nita anna tulikata allah na stahfirlah gonɗenga bon anna salle mutu homuki anna toppita anna maxa sangatay anna maxa heeya anna maxa yeɓeyeɓe anna famba wa sualu rabi asara kesuwo tammundi ñani ke adunaxa tanni ida tatahara bada al bawl ati watteyan cagatiya amañiyade iga nanaga tañi iga duguta iga seno tañinna ille tollini bakkiya walla birenu me pareneade fofonta toko indega sallen ciginni tañi kena ille bakkiya iki koni ke indaka sagene salliji keyde ido ken calliji an callini ane tañi ke tolli halle iya itina yaxemundu geña ida manima dagama amadagaba ido jare ngamedi wotoron kara yuru siri allah miɗo sahaba ge munde hinali jawab jaabenga ya ahi oɗa allah ñaganda allah ni jarandana arnan jara aynan cellandi nan watte kena konko bakkam batten jowoye kammaɗo watun tencu lew kemoko ɓe kundampa kono ba suntay ke hay watte ñayi watte gari bane daruralli daruran ken ka gari bane awa hode ñendini keɓegan daragana addaruratu tubihu lima hajuratu ala ujuru yahillu ma la yahillu kuri qaida lu ñëw sulungu mum bange aɗo fuqaha ulum bange agana anga tunanta xotonan maxa anga bañananga anganati toujours annandagarage uccinne kadi tanginna tolli kadi yambam maxa ando tañi kutte kencalli fofonta ɓawa ammate oɗo juru ñani watte serenta walla duwa allah gana sahañam wa sualu lhamisa asara kesuwo tammundi ñani ke aɗo karagandi hataba mura'atan bikra wa aqada alayha ida yakare ñamundu huso ida mundu ida tammallaga yahuntahi añamen lew ki kewa terrangay marihina yakanne kewa école iyan cigita xarangen ayga xarangen cutugana lew a xarange ke fere xaramoxonun tuga ɗon ɗo bukki nun tuga ɗon ɗo atagi simpasi katta xarlanga konti manga tambi iyan cigido kuncuwa sinan konti gabe hohomi keñma kota bane yaxarenda kaccum jagi hallendi ati mi tiye kandendi igendaxa yiwo munda na pina pa atinta munda na segemina yankandi atinta munda na taxumina saxundi atinta munda na xenxendina wulli xenkonde ati mi tiye kandendi intade yala humma keta igada ki xaalisiɓe su fere xarange key igane yaxun naɓurun cagani ina kunka sagani yaɓa koga gir ke question bane ɓe taxanake a peu près aɗo ke joxay bane ke awo aljawab jaɓenga ya axi fillahi a igonun cagu sakka yaxaro kuwa buru sirina angasi yaxareɓe andama hari me ware kina sakka naro tay kin xara ñencu finance sakka école lemme
angen tatuma keno serda metu école keyi ken na sendo men nan kota nga hina anke ko hiyerde ke bo bo anga da ko som mundu d'accord yo ya garu ko so ashuwatu daraja be gay afan kan gore ka ke daraja wase portable lo ka ko to gobada mondro no gobada ngana galisi wallahi salle ngana ra salle ngoromba gan gani natu ko sun donge bila bila nyaarun na da bari ke wase ka ga siga gara nyenga amaran ko bendi hina kama hari mi wari mi hina amma gollu mo ngal amma gollu mo garu faka nyakundu amma gura lew ke mo ko magura ko fani nga hillani be ko nanda o godir ki so bane beede an kala ke jaabe am fa kenye aganani akarantu gado ke kaga makenya futtampon na su indi sagaran la gara ko tane ke sa adan dikin koso agana ya ke mbaga dono kaya kenga tin tagana futtampon do yagunna borene kenya sagaran kage la ganani angati gara gara ke kininga ita huttampo gelanga sikagara nganti ha anjigai agana tin tammun da kenne anga hawa financi ina tuwana وسؤال السادس عشر كيز وتمون تمون يعني كي سمع منا في الفتوى أكيد ما مكوي فتوى عنا نلا ننتي أوغتي جنّا نتكينا نغبا يخلو كوادي أوغتي كنو ولا سما قوندة هولي غير كين جابو أتي كي طالب نياني ما أتي غير غنجروا با إذا ما مكي مودينا نكون أنت جنّا نغبارونو يغري نيانا نكوتو إيوان النبي عليه الصلاة والسلام agada jiwir wari koto hanabe aga khiti i kagu nyagare ke aga rikate ummuna khadija aga tarangani zammi aw dassiruni qadaramun qufinga idaramun qufay ti khajatu kubura gala hinatu ma shaytani nyanda du koy allah farenga ba walla malaika nenyani adi musorum bogi dellenga ayin khara duro ati allah farna amago anyaage ngayba he ati yagendai amuriya yagendai adi musoru inchagi yimmenga apanya nga ati aha yagenga ay sikki kaje duga ni tikka musoru gami na tikka aga ni tikka mbogi yimmenga jiburna sanko annabi andi tikkan chagi musoru inchagi yimmenga jiburna du koy annabi ati bon kenna kenyani yagaru setane nganga boroni di in kala durugu mungu al jawab ati ide mi kemo ki garam wona tan ngani jabe ngani kebe yede akhi ke khisa be kullam bagara ko ndimi ke walla siran kitabe golide ngelum bagal bogudo siran kitabe ke wallahi nananya ma mutawalla sha'ra wisi da kiyani rahimahullah antu kan ndimi ke walla siran kitabe golide kaganta sikkanyallin condo men ni ke xisa sahanta gunda sahanta mbalaxo agana hari tabane hillo ndema konno kawande nad allah kam pama konno parce que sikkanyallin maxa sahanta gundi hoɓe gadi ngada sikkanyallin maxa sahanta ko malaikanu ku xanuyentiye ikunta xanuni igonde xaren cumbane ku ñaxonkan ke anda problème ke yitim maxa sasa ke sasanandi kajetugana musoru mbogi yimmenga jibiruna mugu anadu mugunde annabiya ko aganta mun dayna en khara duro ngari anna mugunde agana musoru inchaga duwa jibiruna du koy annabiya bo kembere de musoru nyaa kajetu kubra dellenga malaika haju ganda ya kare hay intatu igoro ya kare kunta ikun ka hajuran tege mo gotarano alla gatu nugul lemmenta malaika ndey jene nyagame honne ano malaika ndey yakhini inta sarene allah gani kunta gani dinka aga nati kumfa ya kuna gana le million malaika ne hay daga kembate nan di jibru ya kenjare imanci kamunde ay kenno ko ama kay malaika daga ni ado malaika no ko ana godi ganta sharia ikundi sharia o wado sharia kenda bitelli nya gon kan ke khise kagel la gana saha fa ala ar-ra's wal 'ayn unaw sikka kendai jinna na pekena ngaba ya garu ko wadi kenken nasi masuwa kenken ana wanyana ya garu ku in kara duru terende gela sabu kengen laban denni ba su ya kana kenna arawani in kara arawani hatta duru terende ke wasabu no
arawañini kadi setane la kede mariniya feere burenda ina watte ke jamba yakaru kuway kuuɗo jarandi nano ko ɓeno gi jarana ina katu gabe jara bini arawañana kesuo allah gana en tout cas amañaɗi sasa ko gandi mokonde arawañini ka jamallagare ani jamallagare ho ɓuren cuwanga wono ɓawa ganati konanti awa hataduru terende ke ani jinna ngattena gabo yakaru nogondi hijabu ngaɓe ni sasa nan koto gandinga o ka ganni hijabu ke an kono sasa hijabu ke ganni yakaru hijabu ɓe wiya yagum pijabu aɗo allah kannen pijabu aɗo yerewuraku pijabu yo kedaga allah la keke mogoto na allah ñagata ke watta allah gana ke jinna ngatta allah gana buru aɗo ke corona o sualu sabi ashara kesuwo tamu ñani ke aɗo ñerundi iɗi kinana meyde xibari ne anta ille ngana karle munu ngana gili nanti wa subuhan callini iren munu ima hari balahi i kinanatiga wi sakka iramu ɓenuyi iɗo kuñiramu maga salli inamu koka sen nuñan itaɗo kadi kuma balahi ka kentini ay keda ki xa malahi daga me kutan agantano kotaɓe le munu ku ini wara ina salli iramu kuti agana ine kotaɓe iniramun chance idina keñayaxe mundu al jawab wona tanagani jaɓenga la silingani keɓe serenga sakka irame ɓeeɗi mexe gamaray soɓe gamaray andan calli fofo nday ala ɓantengani mexe ganaray xanna bogay xandan kina maxa me sooxe ɗo ke an kina gara xana ñamoxoɓe xana ña kundungane bawo keñana sikkan xatana bakkoti anda famone xadi kuɗo limunu kuɗo ke moxona demi quoi xaraña ɗiyana giri iniɗamu chance bakka ɗum arawayini soɓera yanayi kuntaxala wa suwalu thamina asara keso tamul yana gaɗo segundi yakare ɓe ganayi kinan kalle idda sere gana diga igo gana diga mu kenda nantaɗa gana bogo iddenga iwa yahini aɗa ko nada ma soroygonuga mu ku ma soroga seedene tayi agana bogo idda ke yarawa ke ñakare wuttuma aljawab wonati jaɓenga yakare ganayi kinan kalle iddanga la basa bil isharati laha basundan nan koore kattay ana tunanti ankilunge kamma yo koore ke arwayanti digan kanne walla gollu anna saage fo heyna dangani an kamade mi ho heyna da ama tuuri o kilu ñana wat kasantan kilu ña hay kamma anna koore katte khani maka faare qey maka ko daga pakki maka ñinatay qala ta'ala wala junaha alaykum allah dala junubun taxay fima aradtum bihi xagana goorumi tiɗigan xanne ɓey mine xitbati nisa gali yaxaru murunde yaxaru ngana iddan noxon kinen kalle idda ngana daga kuuni anda digan xanne konada ana matinga murunu de anda goori an tinto katta yaxundigamen anda goori anda ragana xeelu na xañagada allah dali basuntaxay basunta kende aw aknantum fi anfusikum walla hagadi muɗum nden lagana mugunni ka yonkinum ndi awa iddanga anda anniya nanti kenda bogo iddanga antigina diya angada anniya kancondo meke allah dali junubuntaxe alima allahu allah hagatuwa annakum nanti ka kunga satadkurunahunna nanti xana yaxaru ku hincimmana yaxaru ku hincimme anga mamulli gelli kalle mbillaña gelli kalle mbillaña yogonu kidulla wañini gidanu ndo xoxono yogonu kiidulla wañini me kamma xoxono yogonu kiidulla wañini yaxaru ya gida ñakku yogonu kamma gida ñakku yogonu kiidulla wañini xoxona kiinan xoxono yogonu kamma saccati kenkenge yaxarenga iddanga allah noari agamati yani xoagama ke ña boney ati watu nanti xa yaxaru kugana iddanga xani hincimmana axa sondo mundiya ke junubuntaxay kendi walakin la tuwaiduhunna sirra xadi maxala hedorogame maxa gundondi nanti o ketake angana bogo iddan ngilungan kamma ay maxadamare illa an taqulu qawlan marufa ma xagana digan cirekode gorindi ɗigame na digan xannu ko anti allahnkoɓe ngatte maxa tongali allah na hinne ken xamangadandu hinnanni siri ken nañi xa arna hinne na ñampamaxa ada lemune nandanaxa de xonke le musique le musique
inchallah nenowa lemunum koron ndenga yelle arnane on de a gemme inchallah allah watini me ngemme rehre mum ndi e ñahay me kundu annaxe mbeere anga koore kattayta arafamo allah daali basuntaxa yere naam ke sabudangan yaxaru kudan koore kattiyagane iddangama kafe na xeelu adama kafe kana ñiina kana rendez-vous ngini me ke kabante wala tuwaiduhunna walakin la tuwaiduhunna nahayul arrabbani ka gelli ɓeeru yaxarenga nana hedullaga meeɗaga iddanga igo kede golle haramun de dabari yo xa masaxa kenga yaxun kabana de arawa yaxina bogu halla iddanga ara golle haramun de kene mana tuɓe gatta allah kene garawa yaxun kabana kennina yaxu ke taxu iddan noxondiya nan caguda iddan noxondi ke ñaxare ke haramina maxa xaɗa fada wa suwalu tasi asara ke siwo tammundo kabundi ñani key kitabu husnul muslim ay kitabu leme keɓe sugatu hakkangani duwawu mbane bane a wallahi nana mbagiri fatini ama haddalla o allah na hinnayi ati kitabe ke yiɗa hara kita hadisi goɓu gayi bouhari hadisu gayi muslimu gallu gayi tirmiji gallu gayi abou daouda gallu gayi idemamu kusireygo aga sidananti hisnul muslimi ke inimo gondude a hadisu kutu sahanteheti hadisu way kumma saha isine ke ñalaba aljawab ona tanda jaɓenga hisnul muslim ke kitabe goɓe arna hinnayi ye kitabe soronna haɗe he kitabe ga mi siide beeɗi kega combe beeɗi kega makkitaba beeɗi kega portable beeɗi aɗa duwa ŋuñargani su sagarani ro loye ige nduwange kenkon nduwange tambon nduwange a suwane tout allah gana hinne kekr sey na yonkin nema aɗa muslim hurancu lew nga hilani ɓe ko nanda dagampajunga maka kusirandambuterinka hoɓe geɗe geta nan dagampaju anda maka kusirandambuterinka ngana kengoro sawo paso kusirandambu tañani maka tanto kumaka wadanien saabu hiɗani ɗe gatanda kusirandamu anna maki terinka kese heɓe kundu a ha konno kese hen kooro o kuɗake lakkenga har nandini kitabe ko meɗa je kitabe aadi suncuma saha jemi aso allawa ken gonno tuwana ko kitabe gume kemo ko aha koku talibo wa halitan saabu sikkandi ɓe gatanna maka kudigandambu danku soroygono ko hay kunduwa abada soronganayi immunga igunga tanunga abada haɗa ma kuncugane serentigana iga mamana iga duwangada i kunna lebu nu ñamuru nada anayi i kuña faten pakkanni lebu gelliyin kolla mi tambe kangure anongandigame geɗi waraɓe en sabunaka tandi ɓe nga tanna maxa ke tere ngannandagam pajunga kusirandamuna du yankandini parasinu way parasinu ɓeenu igama hari hacce gambiyanko nati gama hara hayna serentaxu kummeyaga gemman ballunga kusirandamu masha allah wala quwata illa billahi ina dukkinina palasi ɓe gama hara hacce ara wañini ku hagada tuwana bana yego wa diga men ngar youtube kamma de ina giri ina diga mutay anda simman ko yimmi anda kendiga me bagandi kitabundi ala hagada tuwana yego wa fata wangarta walla tuwana yego digan kanne ken tuwana agara jogu dalle be kamma ken damana sutay ketake ana to ko direne ko misale kamma sasam kele ga tananga satnanda husnul muslimu ke hadisu ngai masaha angana tirindi nantana kumpa disu bagandani koyanga nandiki hadisi ya masaha aga masaha tikilube ani konanda injemba kakabanga aranda jabini onda go hajuma tanto maka wa khamisan sabu kalgalni be ngati anna maga kudo ullika ho gotte ki kitabe hakkabe duwangi mbane duwangi gani hibure na alla nyaaga keni ɓureñe e ɓuregeti ke ahi wa sualul ishruna keesi wo tambillanni ñahayer allah gare ide ɓugu sereygo way nanti salle nganaña kundu banan salle ma sun kasun jalla oga duwanga meeɗa oga tini awa idu mubarak allah ille allah ganaaka barakelaaka sallenga aɗo kullu ami wa antum bi heyre sine wo sine aka suuɗo heeri nanti ke duwan mogo ama jarage bakka saybanum maga ridwanullahi alayhim kiriga jarage kenni sallenkota saybanu kugana gemu isini meɗangani a taqabbala allahu minna wa minkum o kankawa kempene ke nandi kullu amin wa antum bi geyre walla idu mubaraku ama jarage ali jawab wonati aka keɗangani jaɓenga o kuɗa kedigame ore katañede kesi heeɓe kum ɗam bagala ko ndatangata kemugu sere suyi
ko kuɗa ke kamandankeligame wari hapaña sahaba heti o kuma mannogo to wawori sawabayi saybanu kugara keɓe ko taqabbal allahu minna wa minkum a togonni maniya ti duwange ñahe arnoɗaka sallen laga duwange ñahe kuɓenugo atini idu mubarak arnaka sallen baraki wagadi ɓegade arna ko yoyi ken ka toxo aga he duwange ñayi duwangen polla ken kone ñani kisu hediga mise ñagmo ñine anayi tanda soron maga ko xaddi ke xani bonayi xadi gemangenteni duwange ɓega jarage baka alla parce nen ceɓanu kumaxa anayi netti kemme non kenga pas forcément muhimmangani keɓe yita maxa jinnaxiri maxa malaika naxiri maxa hoxoxiri a ganta allah maxa allah ñaga harame maxa ñaga hooyi keɓe a ganta ñana koranku hakkuɓe ko nokkundu wagadi ɓe gaɓe arna koyoy na koy allengume na koy anna ko walla kam padi sedi kabari pakkille mentiye bo duwange ñaane maxa duwati xemberandangi ndey inna allaha la yuhibu lmutadina duwangen polla ken xoore xoore ñayi saybanungati taqabbala allahu minna wa minkum i duwa sallen kota orawa ken kon nona xen pay orawa hokka pay o kuɗo o muri honkita koy o muri honne kandiya sallen kota duwange sallen koto duwankota ñayi duwancire ke si hancu jawara kon saybanun kon pe taqabbala allahu minna wa minkum ngadi honde taqabbala allahu minna o agali ganda xen pe keyi ana sulogonoa agali ganda ho kahay agago kurutun duwange yogona gilondi yogona dehondi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum al